बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं तुसां ना खातरदार साहबजादा मुश्ताक अहमद तुसां ने अपने प्रोग्राम सने आज तुसां की जी आए नू आखना। नाजरीन, असां ने सोने नबी पाक साहिबुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि अमला ना दारो मदार नीयतां पर है। असां ने पटवारी चाहने कि नीयत ठीक ते कम रास। जदों असां ने कम पिछे नीयत ठीक हो सी तो असां दा कम ऐटोमैटिकली अल्लाह ने फजलो करम नाल वो ठीक होना गया सी। इंसान जदों नेकी ना इरादा करना या नीयत करना तो उसकी स्वाब मिलना शुरू हो गया। लेकिन जदों गुनाह करना उस वक्त तक जदों करना नहीं, अल्लाह ताला उसने लेखित विच गुनाह नहीं लिखना। तो खो अल्लाह ना असां पर कितना बड़ा करम है, कितना एहसान है। फिर भी असां अल्लाह की नाफरमानी करने, सरकशी करने, अल्लाह की तहरीक सारे मनने नाजरीन, लेकिन असां अल्लाह की हिक ना मनने, बल्कि असां सरकशी करने, नाफरमानियाँ करने। फिर भी वो अपने प्यारे नबी करीम सोने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदके असां पर बड़ा ही मेहरबान है, बड़ा ही करम करना। नाजरीन, मोमन की नीयत अमल तो बेहतर है। जदों एक इंसान मकान बनाना तो अपना रोशनदान रखना इस नीयत नाल कि इसने आवाज़ सी, लेकिन अगर वो नीयत करे कि इसने विच अल्लाह की अजान आसी, अजान की आवाज़ आसी, तो आवाज़ तो ऐटोमैटिकली आसी ना। इस वजह तो नीयत ठीक होनी चाहिए। इंसान की असन जिले नीयत ठीक हो सी तो असन कम सारे खुद खुद ठीक होने गए सन। नाजरीन, अज इस इलम नी खिड़की और रोशनदान खोलने आस्ते असां अपने स्टूडियो विच नीयत ने टॉपिक पर गुफ्तगू करने आस्ते बहुत ही खूबसूरत खिता पटवार ने मान खूबसूरत आलम दीन उन्होंने की दावत दी कि वो अच्छण असा ने इस मौजू पर रहनुमाई करन। माड़ी मुराद जनाब नौजवान आलम दीन, जैद आलम दीन हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ शुएब अहमद अब्बासी साहब, अंजमन नौजवानान इस्लाम पाकिस्तान ज़िला रावलपिंडी ने सदर ने जमीयत उलमाए पाकिस्तान की जी विंग है, उन्होंने अच्छो उन्होंने गुफ्तगू आगाज़ करने तो बिस्मिल्लाह करने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजूर खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो? सेहत तुसां दी ठीक है? जी शुक्र तुसां कोल टाइम बड़ा औखा मिलिया, लगना बहुत मसरूफ हो गए ना। जी बस मेहरबानी है अल्लाह ताला की ज़ात ने। प्रोग्राम च किया जा लगा है जी अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोग्राम माशाअल्लाह मैं तुसां की मुबारकबाद भी पेश करसा। मेहरबानी। तुसां ने पूरा जड़ा टीम वर्क का पूरी जो टीम है तुसां ने सारे की मुबारकबाद पेश करसा। मेहरबानी कि तुसां ने एक खूबसूरत प्रोग्राम और जी तुहाडी नीयत है आज ना प्रोग्राम ही नीयत पर है ना। जी हाँ जी। तो माशाअल्लाह जी नीयत है कि असां लोगों नू दीन सिखाना, असां लोगों नू दीन बारे थोड़े थोड़े मामलात छोटे छोटे मामलात दसने, उस बारे च अल्लाह ताला तुसां कामयाबियां अता फरमाए। तुसां पूरी टीम की अल्लाह ताला कामयाबियां दे, आमीन सुम्मा आमीन। और तुसां मेरी तुसां सारी टीम दी अल्लाह ताला असां की पिछा जी नीयत है ना वो खालस और नेक रखने की तौफीक दे। आमीन। जब साड़ी नीयत नेक हो सी, खालस हो सी, तो उसे फिर ये हो सी कि अल्लाह ना करम भी हो सी, फजल भी हो सी, और उसकी आसानियां भी हो सन, और अल्लाह असां की कामयाबी भी दे सी। आमीन सुम्मा। इस बारे में मैं मशकूर हूं तुसां ना, बहुत शुक्रिया जी कि आज मैं भी इस हाजिर हां। अल्लाह ताला सारे नी हाज़रीन को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बड़ियां सोहणियां गल्लां तुसां हाफिज़ साहब कीतियां ते अपने प्रोग्राम नी बिस्मिल्लाह करने हैं जी। सोहनी अल्लाह ने ना तो बिस्मिल्लाह करने तो असन की सारे तो पहले ये दसो कि नीयत नी तारीफ क्या, नीयत नी डेफिनेशन क्या, नीयत होनी क्या, नीयत क्या चीज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। साहबजादा साहब जी गल है नीयत ने बारे, नीयत जी है ना इसकी तारीफ इस्लाही उमानी तारीफ ही है कि दिल ना जड़ा इरादा होना वो पुख्ता करना, पुख्ता हो दिल ने पुख्ते इरादे ना नीयत पक्का इरादा, पक्का इरादा, जैसे किसी किस्म की लचक ना वै, जैसे कोई गड़बड़ कोई शक्कू शुबात वाली गल ना वै, डमाडोल ना वै, डमाडोल वाला चक्कर ना वै, यानी पक्की गल वै तो उसी असा नीयत आखने, उसकी तारीफ नीयत ना इरादा। ठीक है जी। और उसने बारे तहरीक चलाना, यानी असा नीयत कीती है और उससे असा अमल भी करना, खाली गल्लां नाल ना पाड़, खाली गल्लां नाल नहीं असा अमल करसा। जदों अमल भी करसा तो रब्बे कायनात सानू उसना ज्यादा अजर व सवाब अता फरमासी। आमीन। ठीक है। हर काम ने पीछे तुसी जेड़ा भी काम तो को जिस काम में जी चले गछो हर काम पीछे अगर जिस शोबे जिस दुनिया ने जी हर मामलात विच नीयत अगर तुसानी साफ ही ना
تو اللہ نے طرفوں بھی تساں دے فضل ہو سی اور آسانیاں بھی ہو سن بے شک بے اور شک اس کام میں اللہ تساں کی کامیابی کامیابی عطا فرما دی سی. آمین جی سم آمین. اچھا نیت اور عمل کیا فرق ہے اس نے ذرا فرق کر کے دسو نا اساں کی تساں. صاحبزادہ صاحب عرض یہ ہے کہ نیت اور عمل وچ فرق یہ ہے کہ اساں اتنے بیٹھے ہوں اساں نیت کرساں کہ اساں جناب عصر کی نماز پڑھنے سے مسجد جاساں. ٹھیک ہے یہ ساڑی ہو گئی ہے نیت. جی ٹھیک ہے جی. ہوں عملاً جدو اساں جا کے نماز پڑھساں جی جی پریکٹیکلی طور پہ جا کے پڑھساں نماز تو پھر ساڑا وہ عمل ہو جاسی یہ ساڑی نیت ہو جاسی. یعنی بیٹھے اساں یہ نیت تک کری کی تھی کہ اساں نماز پڑھساں لیکن اجے اس تے عمل تک کوئی نہیں ہویا. لیکن رب تعالیٰ ساڑی اس نیت تے بھی سانو اجر و ثواب فرماوے. اچھا بندہ نیت کرنا جی بھائی میں اثر نہیں نماز واسطے جلیا جی جی ہوں اثر نہیں نماز واسطے جانا پیا جی رستے بندے کی ڈیتھ ہوئی گئی نہیں پہنچ ہی نہیں سکنا نماز نہیں پڑھ سکنا اس بارے اس کی ثواب تو نہیں مل سی. دیکھو نیت اس نے کیسی کہ میں مسجد نماز پڑھن جا سکوں. ٹھیک ہے کرو چلا گیا مسجد ٹھیک ہے راستے میں اسی موت آئی اور موت کسی کی دسی کہتے نہیں ہے بالکل ہوتے ٹھیک ہے موت آ گئی خالق کائنات اس نے نیت نے پیچھا دیکھ کے اس نے اجر و ثواب عطا فرما سی. سبحان اللہ کیونکہ اس نے نیت صاف سی کہ یار میں اس نیت نہ بھی ثواب ہوسی تا اس نماز نہ بھی ثواب عمل نہ بھی ثواب ہوسی عمل نہ بھی سبحان اللہ جی سبحان اللہ. پھر موت ہے نا جی برحق ہے موت برحق ہے یار کچھ بات علی گل ہی نہیں ہے. اس ماریوں کہ نیت اس نے خالص سی وہ چلا بھی گیا اللہ اس نے اجر و ثواب بھی عطا فرما. سبحان اللہ کیا بات. اچھا نیت بہتر ہے یا عمل بہتر ہے؟ سب زیادہ ان دونوں اگر اساں موازنہ کریے موازنہ اگر کیتا جائے نا جی تے نیت سب تو بہتر. اچھا نیت عمل نالوں بہتر ہے. مومن نیت بھی بہتر آکی گی ہاں اس نہ کہ عمل نالوں نیت بہتر ہے. وجہ جی کہ تساں کوئی بھی عمل جدو کرسو نا اگر تساں نیت صحیح نہیں ہے نا تو اس عمل نہ کوئی فائدہ ہی کوئی نہیں. بے شک تساں کوئی چنگا کام پہ کرو چنگا بھی کرو بے شک تساں چنگا کام بھی کرو. مطلب نماز ایسا گجنا بندہ ہے میں بہت جلدی نہ یار پڑھی انسان پڑھنی جی تھے نہیں یا اس نے نماز نے یہ تو چلو میں گیا تساں کہ اس سوال کا جواب دے ساں گیا. عرض ہے کہ نیت جڑی ہے وہ لازمی ہے. نیتن دیکھو جڑی حدیث پاک تساں الفاظ پڑھن شروعات تساں کیتی ہے جڑا ٹاپک بھی ہے ساڑا یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے نیتوں پر ہے. ہن یہ حدیث مبارکہ آئی کس طرح ہے اس طرح میں تھوڑا جا بیک گراؤنڈ جی جی ہاں دسو نا کھلی ناظرین کی دسو. سامعین نے میں گوش گزار کرنا چاہنا کہ ایک شخص ایسا سیا کہ جس نے ایک عورت نال محبت ہوئی جی ٹھیک ہے وہ شخص رہن والا مکے نہ سیا عورت مدینے نہیں سی. اچھا ہن او عورت تسی آن سی بھئی تو مدینے آ اپنا ملک چھوڑ سارا کچھ چھوڑا کے مدینے اچھی رہو تو مدینے رہو ٹھیک ہے میں تہاڈے نال شادی کرساں. اس نے سوچا کہ یار اگر میں اس طرح چلا گیا تو لوگ مینوں گلاں کرسن مندیوں آکسن کڑی پیچھے تو اپنا ملک چھوڑ کے چلا گیا لہذا وہ نہیں گیا. لیکن چونکہ اسلام شروع وچ مشرکین مکہ لیا اسلام کی بڑا تنگ کیتا مسلمانوں کی بڑا تنگ کیتا آخر گل ہجرت تے آ گئی کہ یار مکہ چھوڑ لیا تے مدینہ جلنے اپنا کوئی نواں شہر بسانے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دے صحابہ جدو ہجرت کیتی نا مدینہ منورہ جی تے او ہجرت کرن والیاں وچ او شخص بھی موجود سی. اچھا شامل سا انہاں او شامل سی. ٹھیک ہے. ہن انہاں نے نیت کیتی اللہ اور اس نے رسول نے رستے دی ہجرت ٹھیک ہے جی اللہ رضا کے اسی کہ اساں اللہ نو راضی کرنا اللہ نے رسول نو راضی کرنا اے تے ہجرت کری کے چلے گئے. بالکل. ہن او شخص اس وچ موجود سی اس اے تک کیا اس آخیا کہ چلو سارے جلے بے تو میں بھی اپنا کام نہ نال سیدھا کری کہ تو میں چلو کڑی عورت بھی بلا رہی ہے تو میں چلا گیا سا ایسا بڑے میری اس نال ملاقات ہوئی گیا سی. ہن گل ہے جدو یہ گل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص ایسا بھی ہے جس نے اے نظریہ رکھی گیا اے نیت کری گیا یا اے سوچ رکھی گیا نیت کیتی تو حضور تسی فرماؤ. ہن اس بارے کیا تو میرے حضور نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال بالنیات کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور آگے حدیث میں ہے کہ فمن کان ہجرہ الی اللہ ورسولہ فہجرہ الی اللہ ورسولہ کہ جس ہجرت اللہ اور اس نے رسول نے واسطے کی اس نے ہجرت اللہ اور اس نے رسول نے واسطے کی. اور آگے حدیث نے الفاظ ہیں کہ جس نے ہجرت دنیا نے واسطے کی تھی یا دنیاوی کام نے واسطے کی تھی اس نے ہجرت اس دنیاوی کام نے ماری. اور حضور نے اس حدیث مبارکہ کیا سمجھایا کہ دیکھو کہ تساں ہجرت کیتی ہے
سارے کیتی ہے اللہ رسول نے رضا نہیں خاطر اللہ انہوں کی اجر بھی دے سی لیکن ایک شخص جڑا عورت نہیں نیت کر کے یا سوچ رکھی کہ چلا گیا اور سارے کی ثواب لفظی ہجرت اس بھی کیتی ہے ہجرت انہاں بھی کیتی ہے اس بھی اپنا در چھوڑیا ملک چھوڑیا اہل و عیال چھوڑے سارا کچھ چھوڑیا لیکن اللہ نے مقام دربار مقام انہاں نہ زیادہ ہے اس نہ کوئی وجہ کہ نیت انہاں نے خالص سی صاف سی پاک سی ٹھیک ہے اس بندے نے نیت کوئی نہیں سی لہذا اس کی نیت دنیاوی نیت سی ایک عورت نے نیت سوچ رکھی سی دنیاوی اغراض کوئی اجر و ثواب نہیں ہے ٹھیک ہے جی دیکھو کتنے بڑی گل ہے گل کیا ہے کہ نیت عمل بعد ہی کو سی عمل اساں بعد ہی کرنے ہیں نیت پہلے ہو سی نیت پہلے ہو سی ظاہر گل چیز پہلے نیت کرنے نے پہلے سوچ سی نیت کرنے اس تو بعد پریکٹیکل کرنے ہیں بالکل یہ نیت اگر ساڑی صاف خالص ہو سی عمل بھی ساڑا صاف ہو جا سی اور اللہ اسے سانو دگنا اجر و ثواب دے سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے وگرنہ اگر ساڑی نیت نہیں ہے نا اساں جتنے بھی اچھے عمل کراں اس میں کوئی فائدہ نہیں بنیاد ہی نہیں ٹھیک تھا کوئی ایسے عمل تھے کوئی ایسے عمل تھے کہ جڑا تساں بغیر نیت تو بھی کرو تے اس دا اجر و ثواب مل سی تساں او کیڑے نے جی او ذرا دسو میں نیت کرنا کہ میں ہن اثر نہیں نماز پڑھن مسجد گیا سا ٹھیک ہے جی اچھی گل ہن مسجد گیا سا کہ مراد میں راستے چلنا پیا راستے کوئی تکلیف دے چیز پئی ہوئی ہے نا میں اس کو ہٹائی چھڈیا اللہ اس نے بھی ثواب دے سی حالانکہ ماڑی نیت نہیں سی ماڑی نیت اس بارے نہیں سی نا میں ویسے جلنا سے پیا بیمار پور سی کوئی بندہ بیمار ہے میں اتھا چلا گیا اچانک چلا گیا ثواب ہی اچانک چلا گیا اللہ اس نے بھی ثواب دے سی سائل میں کوئی راستہ ہی ملی گیا اس سوال کیتا میرے دے میں اپنی استطاعت کے مطابق اس نے سوال اس نے مدد کی جی اللہ اس نے بھی اجر و ثواب دے کوئی رات اسی سٹیا بھی بڑی بھی بڑا صدقہ کری سٹیا صدقہ کر اے پتھر ٹاڑا رستے جو صدقہ ہے صدقہ ٹھیک ہے اسے جو ساڑی نیت نہیں سی لیکن یہ عمل کیتا اللہ نے اجر و ثواب دینا کئی ایسے عمل ہیں کہ جیسے نیت جڑی ہے نا وہ اس نے فرض نہ مقام رکھنی ہے کیا بات اچھا جی ہاں جی اعمال مقصودہ اور اعمال غیر مقصودہ ٹھیک ہے اعمال مقصودہ جو ارکان اسلام نماز روزہ حج زکات وغیرہ اسے تے نیت شرط ہے ہاں نیت پہلے کرساں تے تاں نیت بغیر گالی کوئی نہیں ہون لگی اسے تے نیت شرط ہے باقی تساں چھوٹے اگر کوئی عمل ایسے ہے غیر مقصودہ عمل کیڑے نے یہ ہے جڑا ہن جڑا اتھے دسیا اچانک ہاں جی اچانک سسٹم آ گیا پتھر آیا ہٹائی چھڈیا صدقہ کری چھڈیا بیمار پرسی کری چھڈی اور ٹھیک ہے تے جڑی ساڈی نیت ہے اسی نہ کیسے نماز پڑھن جلیاں نماز پڑھن اساں کیا جلیاں نماز پڑھن جلیاں راستے چ ایک کام ہی کری چھڈے تے اللہ تعالی اس نام ثواب ہوسی تے پھر جڑا گیا تو عمل کیتا اس نام ثواب ہے اللہ نے کتنا کرم ہے جی اساں پر اپنے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اور اللہ تعالی نے میں ایک گل ہے کہ اس کئی بندے آکھنے نا جی کہ اسلام بڑا متشدد ہے نہیں اسلام بڑا آسان ہے اسلام نے عوام واسطے بڑا پیار رکھا ہے بڑی محبت رکھی ہے بڑا آسانیاں رکھی ہیں بڑی آسانیاں نہیں اساں اس کی سخت بنائی مشکل نہیں ہے لیکن سڑا وہ اوکھا کری پیش کیتا تے عمل نہ کرنا اس وجہ تو اساں کی اسلام مشکل لگنا اساں مشکل تاں لگنا جی اساں عمل ہی نہ کرنا اساں آلس ہی کرنے ہیں جی ہر کم ہے کوتاہی کرنے ہیں آپوں تو بائی سٹنے ہونے پر حالانکہ تک نہ کتنی چھوٹ ہے ہر گل وچ نماز وچ کھلی نہیں پڑھ سکنا بیک پڑھ سکنا لیٹک پڑھ سکنا اس تو زیادہ مزور ہے شاعر نال پڑھ سکنا مطلب ہے کہ پابندی ہے سختی نہیں ہے اسلام وچ اے اساں میں اچھا حافظ صاحب اساں کسے کی آکھی سکنے ہیں جلا بندے کی ملنے کسے کی تے کوئی گل کرنا تانے او چھوڑے رہا تو بہت بدنیت آدمی ہے وا تے اے آکھی سکنے کسے تو بہت بدنیت آدمی حالے پتہ ہی نہ آوے اس نے نیت تھی ہے کہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے اساں کی چھوڑنے جڑا بدنیت آدمی ہے تو تے آکھنا کیسا ہے ٹھیک ہے اصل میں صاحبزادہ صاحب مشتاق صاحب عرض ہے کہ اے الفاظ جڑے ہیں نا عرف عام وچ اساں بولنے ہیں ٹھیک ہے اساں کسے جگہ دیکھنے ہیں نا لوگ بولنے ہونے اساں سننے بھی ہیں لوگ بولنے ہاں لوگ بولنے نام ایک لیکن یہ الفاظ بولنے نہیں چاہیے یہ الفاظ نہیں کسے کی آکھنے چاہیے اس نا جدو اساں اس نے تھیوری پر جاسا نا نیت نہیں بد نیت اور نیت جدو نیت نے فلسفے پر گیا سا نا جی تے اساں پھر اے جا کے تعریف ہونے میں تساں کی یہ نیت نہیں دل نہ جڑا پکا ارادہ ہے دل نے جڑا تہاڈا اظہار ہے خیال ہے جڑے خیالات تہاڈے تصورات پیدا ہونے دل وچ اسی اساں ہونے نیت یہی گل ہے تے جدو اس فلسفے پر اساں گئے سا نا تے اساں پھر نہ اجازت دے سکنے کہ کسے کی تساں بدنیت کیوں کہ کسی نے ظاہری طور تے یا باطنی طور تے تساں اس دے عمل دخل وچ کوئی کردار ادا نہیں کری سکتے اس نال اللہ نے معاملہ ہے اس نال اللہ نے معاملہ ہے ہاں تساں اپنا سیدھا کرنا میں گل کرنا
ਮਾੜੀ ਹੁਣ ਨੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਕਿਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਬਿਨਾ ਪਰ ਮੀ ਬਦਨੀਅਤ ਆਖਸਾਂ ਅਸਾਂ- ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੀ ਆਖਸਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸਾਂ ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀ ਲੇਕਿਨ ਪੈਣੀਆਂ ਬਸ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਬੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਸੀ ਜੀ ਇਸ ਮਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਖਣੇ ਚਾਹੀਏ ਇਸ ਤੋਂ ਇਜਤਨਾਬ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ अन्य ਨੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਸਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੱਕ ਕਰੀ ਨਾ ਕਰੀ ਨਾ ਸਕਣੇ ਜੀ ਕਿਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ किस हवाले नाल करा उसने अल्लाह तो उसना मामला है ਉਸ ਨਾਲ ਤੇ हो ਅੱਲਾਹ सकता ਦਾ उसने ਮਾਮਲਾ ਹੈ। नीयत अच्छी है तुसां वे उसने पर हमें बुतान भी लाने वो तुसां ज़ाहिर आप है क्या कि करें सूफियाए किराम ने बुजुर्गां ने भी फरमाया कि कुछ ऐसे अमल हैं कि जेड़ा तुसी लोगां नू दिखलावे सा भी करी सकने हो ठीक और जब अच्छा करसो ते अल्लाह तुसां की उसना जितना ते दिखलावा होसी उसी ते छोड़ के बाकी जेड़ा तोड़ा थोड़ा जा भी खालस होसी ना उसना अमल तुसां की लबसी अजर और सवाब लबसी तुसां की अच्छा इसने इसने मौजू है तुसां ये गल कीती ना जी। दिखलावे वाली इसने मिकी जहन च गल आ गई हां एक सवाल भी है कि आने ना दुरूद शरीफ अगर दिखलावे से भी पढ़ाया जावे तो कबूल होना ये गल ठीक है मैं पढ़ी सी कुरै जी तुसां च नहीं रहनमाई अर्ज ये है कि ऐसा चार बंदे असां इत्थे बैठे हैं ना जी। जी ते तुसां हुण इत्थे शुरू करी छड्डने हो थोड़ा जा तुसां ना दिखलावा ही होसी लेकिन सारा दिखलावा तो नहीं हो सकना हाँ, कुछ अमल- थोड़ी जी विच हाँ। रद्दी दा होसी ना अल्लाह ने रज़ा आस्ते रज़ा आस्ते, हाँ। अल्लाह रसूल ने रज़ा आस्ते रज़ा आस्ते हमें कम करना दूसरा ये अमल होसी कि यार चलो मैं तो शुरू करसा ना ते जेड़े दो चार बैठे ये भी तकी के शुरू करी छड़सा हां शौक उन्हां की भी पैदा होसी ठीक है हुण जेड़ा अमल तुसां शुरू कीता दिखलावे आस्ते सही है तुसां किस मारों कीता सी दिखलावे दिखलावे आस्ते असां तुसां की तकी के शुरू करी छड़या अल्लाह ने रज़ा आस्ते अल्लाह ने रज़ा आस्ते तो कोई सवाब फिर उसकी भी मतलब असां दा ना किसे दिखलावा हां बिल्कुल असां अल्लाह दी रज़ा आस्ते अल्लाह ने रसूल दी रज़ा आस्ते वो अमल शुरू करी छड़या तो हुण अल्लाह ताला असां की सवाब देसी उसने सवाब मिलसी उस दे अमल ना और अल्लाह ताला उसना तुसां की जिसनी वजह तो शुरू होया अल्लाह जिसनी ताला वजह तो शुरू होयो हाँ। अल्लाह उसना तुसां की सवाब हाँ, देसी जड़ा वो बंदे शुरू कर देता अमल अच्छा करना इस उसने मारे साथ कई उसने- ऐसे सिस्टम है जिस तरह हुण ज़कात है जी इस बारे ते ये है कि तुसां बिल्कुल खुफिया तौर ते ज़कात दियो कुछ पता नहीं लगा पता ही ना लगे किसी की ठीक है तो सब लेकिन दूसरे पहलू च अगर तुसां गच्छो ना तो फुकाए ने भी इजाजत दी कि थोड़ा जा दिखलावे से दे सकने हो उसी वजह है कि तुसां ज़कात दिखलावे से देसो ना तो जेड़ा और साहिब इस्तिताअत है ना तुसां दा तकी का उसने भी क्या शायद रश्क पैदा हाँ हो होना कई बारी दिला चाह रहा इबादत है मतलब ना, मैं ज़कात देना क्या इबादत है तो माली इबादत इबादत बातन रश्क हसद करना है थोड़ा जा जायज करार दिता जायज़ गया किस करार वजह तो कि यार तुसां की तकी का ओ बंदा भी शुरू करी छड़ सी हाँ। अक्सी जरा एक हाँ उस वजह नाल हो रहा ना पल्ला होसी जी, जी, ये करना भी आदा, अल्लाह मीं भी मीं इस्तिताअत दी है। दी यार मीं भी करना ठीक चाहिए है तो मैं भी करना चाहिए हाँ। लिहाजा तुसां की तकी का वो भी शुरू वो करी भी शुरू कर देसी उस ना ऑटोमेटिकली तुसन भी सवाब मिल ऐसे ही है, बिल्कुल बड़ी ऐसे सुन ही। तो दुरूद शरीफ ने पूछा सा वो भी मतलब दिखावे से दुरूद शरीफ पढ़ना तो चाहिए माशाल्लाह बड़ी वो तो बड़ी खूबसूरत खूबसूरत इबादत है अल्लाह ताला आसान इबादत है और ऐसी जड़ा अल्लाह भी खुद भी दुरूद पढ़ना फरिश्ते भी पढ़ने पढ़ने कुरान अल्लाह फरमाए इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना युसल्लूना अलन नबी तो फिर आगे हुक्म भी आया मोमिनो तुसां भी पढ़ो तो दुरूद शरीफ तो माशाल्लाह बहुत आसान इबादत है इसे गलन में एक और भी गल याद आई ना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला नु आस्था कुरान मजीद पढ़ने सन ते एक सहाबी जड़ा ऊंचा पढ़ने सन तो वजह पूछी तो ये दसिया सानी जी। भी मैं इस वजह तो ऊंचा पढ़ना कि लोग माड़ी सुनन तलावत कुरान मजीद और भी जिक्र करना लाना कुरान पढ़ा कर बिल्कुल तो दूसरे साहब ने सन कि मैं आस्ता इस वजह पढ़ना कि किसी की तकलीफ ना हो माड़ी मनी वजह जी तो यही है कि दो ही सूरतां दो ही सूरतां थईयां जी दो ही सूरतां ही बिल्कुल तो असां जिस मौजू ते बैठे हैं गल है नीयत दी बिल्कुल है। दोवां सूरतां पिछे बना नीयत तुसां तक नीयत उन्होंने खालस सी तकवा ना नीयत खालस है ना नीयत अच्छी सी नीयत तुसां तक को भाई एक साहबी रसूल ए नीयत पे कर रहे कि मेरे पढ़ने की वजह तो किसी की तकलीफ ना हो नीयत नीयत खास हाँ, कि किसी खालस है खालस है। इखलास है नीयत ठीक है ठीक। बिल्कुल दूसरे साहबी रसूल है फरमा रहे हैं कि मैं जड़ा ना उच्चा ता ना पढ़ना कि किसी की तकलीफ ना पाए या मैं उच्चा ता पढ़ना कि मिगी सुन या कि और किसी ने शौक पैदा हो सी शौक पैदा हुआ वो भी पढ़सी ठीक है नीयत नहीं गाली नीयत नहीं गाली ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਗੱਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ दो ਠੀਕ जी ठीक अच्छा बंदा हूँ कुरान ये कुरान मजीद ना ये सवाल में पूछना कि बंदा सवेरा एक रूटीन बंदे बनाई होनी नमाज पढ़सा उस तो बाद कलाम पढ़सा या शामी कुरान मजीद पढ़सा पिछा नीयत ना होया मैं रूटीन वर्क होगा यार चलो पढ़ना पिया तक पढ़ी छोड़ा पारा तो इसने क्या हुक्म है एक इसने वास्ते भी बाकायदा एक माहौल बनाना चाहिए कि जहन बनाई शौक बनाई मुहब्बत नाल बंदा बही के बाकायदा तरीके नाल पढ़े जी समझी पढ़े जी सही ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਸੋ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਰਾਦੇ ਬਗੈਰ ਨੀਅਤ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਸੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇਸੀ देसी बिल्कुल अल्फाज ना भी सवाब अल्लाह अल्फाज ना भी सवाब अल्लाह देसी कलाम है ना जी अल्लाह अता फरमासी क्योंकि अल्लाह ने कलाम है अल्लाह ने कलाम है तुसां खूबसूरत मोहब्बत नाल उसी पढ़सो ठीक है जिस नीयत जिस तरह पढ़सो उसी तरह अल्लाह ताला तुसां की सवाब अता करसी
لوگوں کی روٹین ہونی نا کہ یار صبح اٹھی کے پڑھساں میں علم حاصل کیتا کسا بھی علم حاصل کیتا ساڑا علم حاصل کرنے وچ قرآن پڑھنے وچ اگر علم حاصل کرنے وچ یہ نیت ہوئی کہ یار لوگ اے مولوی دی بڑی عزت کرسن لوگ عزت دار آکسن علامہ آکسن سلام آکسن مفتی مفتی آکسن مولوی آکسن ہاتھ پیر چومسن سارا کچھ بالکل جب یہ ساری نیت ہوئی نا تو اس نیت تو بعد اساں علم حاصل کیتا نا تو پھر ساڑا ہر حرف پڑھنا جڑا نا دنیاوی سسٹم سے دنیاوی مقصد ہستا ہے اس سے کوئی تھوڑا عمل دخل ثواب و اجر ثواب نہیں ہونا کیوں کہ ساڑی نیت ہی نہیں ہے نا نیت اساں اس نیت مارے کیتا کہ لوگ عزت کرسن علامے آکسن سلام پیر چمسن پیر چمسن بڑی عزت ہو سی نہیں اگر ساڑی یہ نیت یہ ہوئی نا کہ اساں اللہ اور اس کے رسول نے دین کی خاطر علم حاصل کرنے آوے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے دین کی خدمت کرسا حضور نے دین نے کم کرسا ٹھیک ہے جی جس طرح صحابہ کرام نے کم کیتا اساں انہوں نے نقش قدم دے چلتا اس عمل تے اساں عمل کرساں پھر اللہ تعالیٰ اساں کے اجر و ثواب دے سی دیکھو بندہ نیت یہ رکھسی ہے آٹومیٹکلی لوگ عزت بھی تو کرسنی نا جی عالم دینی ویسی عزت کرنے حدیث پاک یہ ہے کہ جدو انسان علم حاصل کرنا نا تو انسان نے محبت جدو اللہ تعالیٰ دویاں لوگوں نے دلہ وچ پانا چاہے نا تو پہلے اس نے محبت آسمان وچ فرشتے نے دلہ وچ پانا یہ گل ہے جی جی ٹھیک ہے جی وہ فرشتے آنے گے پھر وہ محبت جڑا نا انساناں نے دلہ وچ پانے تو لہذا عزت دینے والی ذات جڑی ہے صرف اللہ رب نہیں ذات ہے بالکل عزت دینے والی ذات رب نہیں ذات ہے تے اساں نیت ہی صاف کری گی نا یہی گل ٹھیک ہے جی اسے عزت دینی ہے عزت اسے دینی پھر اسے نے گانے گائی ہے اسے نے گیت گائی ہے اسے نے تعلق رکھی ہے اسے نے گیت گائی ہے تے کام محاورہ ہے نا جی بجائے ہے کہ میری نیت ہے کہ میں لوگ فلانا اس طرح آکسن اس کا کوئی فائدہ نہیں خالص نیت رکھنی خالص نیت اسی اللہ تعالیٰ نہیں رکھنی اللہ تعالیٰ اسے بڑا اجر و ثواب عطا کیتا ہے اچھا تو یہ جڑا اساں ایک لفظ آنے بنے نیت صاف منزل آسان اس نے پس منظر کا ہے بہت سننے اساں بزرگوں کو سننے عام لوگوں کو سننے علماء بھی بیان کرنے اس نے کوئی لاجے کا پیچھے ہے کہ پورا ایک نقشہ پورا واضح کرو نا سامنے یہ بڑی خوبصورت گل ہے اچھا یہ بہت خوبصورت گل ہے اچھا اسے دہرایا والا سسٹم ہی نہیں اچھا یہ گل بڑی خوبصورت کہ نیت بڑی صاف ہوئی نا تو منزل آسان ہو جاسی بالکل آٹومیٹکلی آسان ہو جاسی کہ اللہ تعالیٰ اسے رحمتاں عطا فرماسی برکتاں گل دیکھو اسی بڑی دیر تو نیت نہیں کرنے آبے تو نیت والا سسٹم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اس واقعہ نے ذکر فرمایا اور حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب ابن کثیر سے درج فرمایا اور بخاری شریف نے اندر بھی درج ہے اچھا حدیث پاک جی ماشاءاللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمایا کہ بنی اسرائیل نے ایک شخص ایسا سیا کہ جس نو پیسے کی ضرورت پے گی اچھا ٹھیک ہے جی وہ پیسے کی ضرورت پے گی تو دوے بندے کو گیا اسی آنا یار مینوں 1000 دینار چاہیے ہے اس آخیا گواہ جس کو منگنا سی اس آخیا گواہ بھی لا نا بطور قرض پیسے دے ٹھیک ہے اس آخیا رب نہیں ذات بڑا گواہ کوئی نہیں آہا سبحان اللہ اس آخیا ٹھیک ہے اس پھر پہلے شخص آخیا بھائی ضامن کون تھوڑی ضمانت دے سی میں تو پیسے دے گارنٹی بھی کوئی ہوگا گارنٹی والا اس آخیا رب تو بڑا ضامن کوئی بھی نہیں واہ اس آخیا گلاں تے تو دو ٹھیک ہی دو ٹھیک بھائیاں نے اس تو بڑی گل ہی کوئی نہیں گل ہی ہے بالکل یہ گل لہذا اس 1000 دینار اسی عطا کر دیتے واہ سبحان اللہ اچھا ٹائم مقررہ ہویا تاریخ مقرر ہوئی فلانا تاریخ فلانا ٹائم واپسی ہو جاسی ٹھیک ہے وہ بندہ 1000 دینار لے کے چلا گیا اپنے کام شام اپنی حاجت پوری کی جو بھی ہے سارا کچھ ہے ہن دین دا ٹائم آ گیا صحیح ہے جڑا طے ہویا سا ٹائم جڑا طے ہویا سی نا وہ وقت اچھی گیا وہ بندہ آیا جس واپس دینے سے پیسے دریا کے کنارے آنے کا بھی رہا کشتی نے انتظار ہے کہ چلو کوئی کشتی اچھا ہے میں بھی گیا فلانی جگہ چلا تو اسی پیسے اس کی پیسے واپس کرو جڑے کی دے سے اللہ نہیں کرنی ایسی ہوئی کہ اسی کشتی نہ ملی کوئی نہیں ملی وہ بیٹھے رہا اتھے بیٹھا انتظار ہے رہا کہ کوئی چیز اچھا ہے کوئی سبب بنا کہ میں فلانی جگہ پہنچاؤں لیکن اس نے کوئی سبب نہ بڑھی سکیا بالآخر اسے کیتا اس آکے یار وعدہ تے میں کیتا سیا اور گواہ بھی رب نے ذات نے بنایا زامن بھی ہوئی ہے اس سوچا اس دیکھا کہ ایک لکڑی پیسی اس لکڑی چاہیے درمیان جو اس لکڑی کی کھوکھلا کیتا کھوکھلا کری گا اسے 1000 دینار رکھی کہ ایک چٹ پر لکھیا سارا کچھ اپنے سارا حالات واقعہ کہ میں دریا کے کنارے بیٹھا ہوا ہوں کشتی نے انتظار ہے کشتی اجے تک نہیں ملنی بھی جس کی وجہ تو میں حاضر نہ ہوئی سکنا لہذا میں پیسے دریا نے والے کرنا اور توکل تو اللہ نے توکل پر
اللہ نے توکل پر میں روانہ کرنا کہ جس بندے نے میں امانت دینی اے اتھا تک پہنچ گئے وہ سارا کچھ کری کہ دریا وہ پھٹا جا چھوڑی سٹیا ٹھیک ہے جی دریا نے حوالے کری سٹیا دوئی جگہ جتھے اس بندے پیسے کنے سے نا وہ بندہ بھی دریا نے کنارے اس نے انتظار ہی چیز کوئی بندہ اچھا مڑی پیسے دے بندہ آسی آپے آسی کسے بندے نے ذریعہ جو بھی ہویا جو معاملات وہ اتھاڑی کے بھی پیسے دیسی تو چلو میں آوڑے پیسے چاہیے گلسا ٹھیک ہے اچھا اس نے بھی انتظار نہیں یاد ہوئی گی بھئی انتظار کرنا تو مشکل ہے جی موت نہیں پہنا اخلی اس کی ہاں بالکل انتظار اشد الموت انتظار اچھی رہا دیکھنا جلے اس دیکھیا نا بھئی آنے لے کوئی اسباب نہیں ہے کوئی بندہ نہیں اشنا پیا آپے نہیں ہے کوئی بندہ نہیں کوئی نہیں مطلع صاف ہے کیوں یہ اس کو جان لگا نا تو اس کی نظر ایک پھٹے پر پئی جڑے دریا نے کنارے لگا ہویا سی اچھا سوچیا بھی چلو آیا خالی ہاتھ کار کیا گیا سا اسا لکڑی کی چانے ہیں کار کھڑنے ہیں کوئی بالنے کام آ رہا سی ظاہر گل ہے روٹی ٹی خاصا اسا اس پھٹا جا چایا مونڈے پر رکھیا تے کار چلا گیا کار گجی گیا کوئی اسی ذرا جڑا کپڑے ٹکڑے نے معاملات وچ کیتا اس نا تے جوں ہی درمیان وچ آیا کھلیا جناب اشرفیہ نے کھنا کر جنکار تھلا چری واہ وہ پیسے چاہے تھلا اس جناب گھنے تے پورا 1000 دینار وہ جڑا اس دینا سا اس نے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے نال ہی نظر پئی تے پرچی پئی ہوئی سی اس نے پر تحریر پڑھی اس ساری تحریر پڑھی اس اپنے اسباب لکھے کہ میں آیا میں اس وجہ نہ اچھی سکیا یار نہیں ملی ٹھیک ہے تے لہذا میں یہ دریا نے حوالے کری سٹے اللہ نے بھروسے پر اگر میں جس بندے تک پہنچی گئی وہ سارا کچھ کرے ٹھیک اچھا کچھ دن تو بعد وہ بندہ حاضر ہوئی گیا اس کا اسے کول جس پیسے کے دے سے نا جس کے دے سے بندہ اسے کول چلا آیا واپس اس کو جا کے تسی آنا اے تواڈے 1000 دینار تانوں واپس کرانا آیا تے نال معذرت بھی کرنا کہ میں ٹائم تے نہ پہنچی سکیا اچھا اس وجہ تو ٹھیک ہے اس آخیا اچھا چلو ٹھیک ہے یہ دسو بھائی تسی دریا نے حوالے کیتے سی 1000 دینار اس اگوں کوئی گل نہ کیتی نا اس پھر آخیا میں معذرت چاہنا کہ میں اپنے وعدے نے مطابق نہ دے سکیا تھوڑے پیسے میں 1000 دینار اس آخیا اللہ نے بندیا جڑی تو امانت توکل تو اللہ اللہ نے روانہ کیتی سی وہ امانت میرے تک پہنچ چکی ہے سبحان اللہ لہذا تو اپنے جڑے رکھنے ہیں پیسے جڑے تواڈے تھے نا یہ تو اپنے کول ہی رکھ جڑے تو ماڑے دینے سی وہ می لبی رہے تے اس مارے دیکھو ہن اس بندے دی نیت صاف سی بالکل صاف بندے نے وعدہ کیتا سی اس کہ یارا میں فلانے دن فلانی تاریخ تو پیسے دیساں اللہ تعالی وسیلہ بنا چھوڑ وسیلے نے ذریعہ نہ گچھی سکیا اس نے کیا کیتا کہ دریا نے کنارے بھیج دیتے پیسے تو دریا بھی پیسے پہنچائی چھوڑی اس کی دریا نے لکڑی بھی اس نے پیسے لکڑی پہنچائی چھوڑا دیتے تو مقصد یہ ہے کہ اس نے نیت صاف سی جب نیت صاف ہے نا تو منزل آپ ہی آسان اللہ تعالیٰ کری سٹنا اساں لوگ بھی اگر کسی کام وچ بھی اپنی نیت صاف کری کہ نا تو یقین کرو کہ اللہ بڑا کریم ہے بڑا رحیم ہے کوئی شک نہیں مہربان ہے بڑا مہربان او ایسی جگہ تو قدم قدم پر جی بالکل ایسا وسیلہ بنی ہے نا بندے نا ایسا سبب بنی ہے نا بندہ سوچ بھی نہیں سکنا آنے گمان بھی نہیں ہونا اتھو بندے کی جڑا نا پیسے ملنے یا انسان کم ہوئی کچھ نہیں اس بارے جڑے بزرگ جڑی گلاں کر رہے نا جی بزرگاں بڑیاں صاحب عرض ہے کہ اساں نے پڑھی پڑھائیاں گلاں کر رہے ہیں انہاں نے تجربے نہیں گلاں ہونیاں آپ بیتیاں کیتے ہونے پریکٹیکل کیتا ہونا انہاں نا اللہ نے ذات اللہ نے رسول نے ذات بڑا توکل صلی اللہ علیہ وسلم بڑا توکل ساجی ہن حافظ صاحب توکل کو نہیں دے ہن تے مسئلہ یہ ہے علم دا زیادہ ہے لیکن عمل کم عمل کو نہیں اس ٹائم علم کم سے عمل بہت زیادہ سے اس مارے انہاں لوگاں نے نیتاں سن بہت ساریاں اچھیاں سن بہت ساریاں صاف سن پاک سن اللہ تعالیٰ انہاں نے مدد بھی فرمانا سی آج اساں بھی اپنی نیت اگر صحیح کری کہ نہ تو یقین کرو کہ اللہ سانو کسی جگہ کمی نہیں دینا بے شک اس بارے نیت آسان منزل آسان تے اساں بھی یہ نیت کیتی اے پروگرام شروع کیتا سلام سیز سنیا پروگرام شروع کیتا حافظ صاحب یہ نیت کری کہ اساں لوگاں واسطے ایک اصلاح نہ سامان کرساں تے اساں نے بھی دعا کرو منزل آسان ہوئے اساں نے پائی نے عمر فاروق صاحب عثمان فاروق راجہ صاحب جواد عباسی صاحب تے اے اساں نے تاثرات دیو اساں نے اس پروگرام نے والے نال اور دعاواں وچ بھی اساں یاد رکھو دعاواں دیو کہ اساں جڑا پروگرام شروع کیتا اللہ تعالیٰ اس کی توڑ چاڑ ہے تے اساں کی اللہ تعالیٰ کامیاب کرے اساں تاثرات اپنے الفاظ وچ اساں کی تھوڑے جے دیو آمین آمین ثم آمین عرض ہے کہ جڑا تساں پروگرام شروع کیتا ہے ایک بڑا اہم چیز ہے بڑی اہم چیز ہے اور اس چیز کی ضرورت بھی ہے بالکل اس چیز کی ضرورت بھی ہے اور بالخصوص جڑے سادے الفاظاں اور اپنی زبان ہے جس نے زیادہ ضرورت ہے کہ کچھ ایسے شخص ہونے کہ جنہاں کی جڑی
زیادہ علم والی گل یا بڑی گل کرو تو سمجھ بھی نہیں سمجھ نہیں وہ صرف نہیں آنے نے صرف لگی ہاں صرف تو چھوٹی چھوٹی گلاں ایسیاں ہونیاں کہ جڑے انسان نے اندر بہی گئی وہ انسان کی اس چیز نہیں زیادہ سمجھ لگنی. تو میں بڑا مشکور ہاں بہت شکریہ. بڑی دعا بھی انشاءاللہ تساں واسطے ہے ضروری دعا ہے کہ جڑا تساں عمل ہے جڑا تساں سلسلہ ہے بڑا احسن ہے بڑا خوبصورت ہے بڑا مزے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے تساں نے غیبانہ مدد فرمائے. اللہ تساں کی ہر قدم بقدم کامیابی عطا فرمائے. اور نیت تساں نے بھی ماڑی بھی سارے نہیں صاف ہونی چاہیے ہے. جب نیت صاف ہو سی اللہ آٹومیٹکلی اسے برکتاں عطا فرماسن اپنا رحم فضل بھی کرسن سارا کچھ ہے. تو اس مارے یہ جڑا تساں نا پروگرام آئے تو کسی حوالے نال کسی نہ محتاج ہی نہیں ہے. بالکل اساں دے گل آخی نہ زن بھائی کسی نہ محتاج نہیں. بڑا خوبصورت سسٹم آ. بس اس اے ہے یہ گزارش ہے تساں واسطے تساں دی ٹیم واسطے تساں نے سننے سے اساں نے جڑے سننے وے انہاں لوگاں سے یہ ہے کہ جڑا بھی عمل کرو اس پیچھے نیت صاف ہونی چاہیے. جب نیت اساں لوگوں کی صاف ہوئی گئی نا پھر سمجھو ساری کامیابی ہے. یہ گل تساں ہو میں ہو کوئی بھی ہے جی عام ہے سارا سسٹم. اس مارے نیت جڑی ہے وہ بڑی اہم چیز ہے. اس کوئی شک و شبہات والی سسٹم ہی نہیں. جدو آسانی نیت شک و شبہات والا کم اچھی گیا نا پھر سمجھو ساری نیت خالص نہیں ہے. پھر رکاوٹاں آ رہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی بہت مہربانی آفر صاحب تساں آئے ہو اساں پھر تساں کی تکلیف دیساں. ناظرین اج نہ تساں پروگرام نیت پر تکھیا سنیا اور اس نے پر سیر حاصل گفتگو کی تھی بھری ہوئی گفتگو کی تھی. کوشش کی تھی کہ تساں کی بہتر تو بہتر معلومات ملی سکے. آئندہ بھی کسی اور پروگرام نال تساں نہ خاطردار میزبان صاحبزادہ مشتاق احمد حاضر ہو سی. اس وقت تک اپنے خاطردار مشتاق احمد کی اجازت دیو. اس سے اپنے پن نال کہ اپنا بہت خیال رکھو. اللہ تعالیٰ تساں نہ اور ماڑا ہمیوں ناصر ہوئے. اللہ سونے نے حوالے.